नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। असम की सड़कों पर हमारी मौजूदगी है और देखिए असम में भारतीय जनता पार्टी ने 31 जो है पॉइंट में अपने संकल्प पत्र जारी किए हैं। और देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद पहुंची हुई थी। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो पहुंचे हुए थे और देखिए बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में कही गई हैं। जो बीजेपी का कोर एजेंडा है यूसीसी लागू करने की बात जो है इस पूरे संकल्प पत्र में कही गई है। साथ ही साथ बांग्लादेशियों ने जो जमीन हड़प लिया है उन हड़पे हुए जमीनों को खाली कराने की बात कही गई है। और देखिए संकल्प पत्र जारी करते हुए किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी जो है योजनाएं जो हैं दी गई हैं। आपको बताते चलें कि जो यूसीसी लागू करने की बात है वह छठी अनुसूची और आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी घोषणा हेमंता विश्व शर्मा सरकार ने की है। ओरुनोदोई योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर अब 3000 रुपये प्रतिमाह करने का वादा किया गया है। साथ ही साथ लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपये देने का लक्ष्य। अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना। बाढ़ से राहत के लिए पहले 2 साल में 18,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा। कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात इस पूरे संकल्प पत्र जारी करते हुए कहे गए। और देखिए आपको बताते चले कि आज हेमंता विश्व शर्मा पूरे मोड में थे। हमने भी उनसे कई सवाल पूछे। पहले हेमंता विश्व शर्मा और निर्मला सीतारमण क्या from the perspective of a union finance minister, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. Today I want to lay that record before the people of Assam. So first to lay the record, and then of course to speak on the promises which have been given. I'll start with the economic transformation of Assam. Assam's GSDP, the state's domestic product, in 2015, 2.24 lakh. In 25, the year that we finish today, and the year starts from tomorrow, day after. Fifteen, 16 was 2.24 lakh crores. 25-26, which is ending today, stands at 7.41 lakh crores. This is a 3.3 times increase in a decade, within 10 years. Assam is today one of the fastest growing economies as among the states that we know. Then, per capita income, so it is important that people derive the benefit. So per capita income has risen from 2020 or 2020-21 I'm comparing. In 2020-21, it was 1.03 lakh rupees. Today, that is for the year end 24-25, for the year ending 24-25, it is 1.59 lakh rupees. 1.03 has become 1.59 lakh rupees. 54% increase in just 4 years. The fiscal numbers are also equally stark. Assam's share of central tax devolution in the latter years of Congress rule was approximately 10,000 crore per year under Congress. In 25-26, this year, which we end today, that figure is 50,000 crores.
5 times more than what it was in the last year of Congress. 2014, since 2014, total central transfers to Assam, tax revolution plus grants in, amount to a total of 5.61 lakh crore. Is 3.12 lakh crores. Grants, of course, is 2.49 lakh. In addition to this, the special scheme for building capital investments, for building assets for the states, Assam has received 27,000 crore as 50-year interest-free loans since 2020. Interest-free 50-year loans to repay for 50 years. That amount from the center opposed this unit, and this entire project they didn't want. Of course, they will do it, right? They don't look at issues which are going to be long-term for development of the state, but that is how their politics is. The Numaligarh refinery expansion, tripling of capacity from 3 MMTPA to 9 MMT, million metric tons per annum, at a cost of 34,000 crore rupees. Look at the size of the investment which is coming into Assam. And this single project will meet the petroleum deficit for the entire Northeast. That one unit is going to serve the entire Northeast petroleum requirement. Namru, ammonia urea plant, which has been revived under the leadership of the current Chief Minister, Himanta Biswa Sharma. How much was that revival? 10,601 crore investment in Dibrugarh, reviving what the Congress allowed to decay and die. It was in such a pathetic situation. And it has taken nearly 4 years of the Chief Ministers working with the central government and getting it revived. What a fantastic example for what a state can do if the leadership and the party which rules it can lead the state towards. Now, of course, I will share something which was in a way personal, but it is so relevant for some, and I will say this. I visited this Jhangi Road unit, Tata OS83 facility, and there it is all clean rooms, precision equipment, and global standard manufacturing. And you heard me just say how much of investment, how much of jobs, and what is the number of ships which are going to come out of it every day. There, I met up with somebody called Vaspati Sarma or Haat, who works there as a head of regional strategy and ecosystem development. She was actually having a well-established career in Canada. She chose to leave that and come to Assam. She came back to Assam, not out of compulsion. Opportunity. Because the opportunity was now here and it is her home. There are many such Assamis who are seeing today the opportunity which is being created for young Assam people, and they are leaving all their global careers and coming here because they stay with the quality and expertise that they have. It was so touching. She came back to Assam, not out of compulsion, I repeat, because there is opportunity, and opportunity is being created in Assam. That's what it means in terms of human touch and inclusivity. Inclusivity cannot just be spoken, it has to be shown like this. For people from different parts of the world belonging to Assam coming back. So, an Assami professional working in one of the most advanced technological fields in the world, who looked at what is being built in Assam today and decided that this is where she wants to be, this is where the future is. That is why younger people come back. We are not just creating jobs for the local youth, though we are doing that at an unprecedented scale. So we are building an ecosystem so advanced, so globally competitive, that Assamese talent settled across the world is choosing to come back to be at home. Now, I move on to talking about the infrastructure revolution. I know the CM and the rest of them have to go to do their campaigning, but I think it's worth repeating before the media, infrastructure revolution that is happening. Congress built 3 major bridges across Brahmaputra in 50 years.
But BJP has built 9 with 5 more in pipeline in just 10 years. That single comparison actually captures everything. The Bogeyville Bridge, conceived in 1985, delayed for 30 years under the Congress rule, inaugurated by Prime Minister Modi in 2018. The work and its speed acquired after Congress left and BJP came into power. The Dhubri-Pulbari bridge at a cost of 4,997 crores, 19-kilometer long Brahmaputra bridge, will cut the travel from 200 to 19 kilometers. The Kumar Bhaskar Verma Setu travel time from North Guwahati to the city went down from 90 minutes to just 15 minutes. These are the kind of meaningful asset creation which has happened for public good, which has got to be noticed and remembered, particularly at an election time. And we are building India's first road cum rail tunnel under the Brahmaputra, an engineering marvel. The Gopur Numaligarh tunnel, Cabinet has approved it in February 2026, which will cut a 6-hour journey to just 20 minutes. 6-hour long journey cut down to 20 minutes. This was literally unthinkable under Congress because they don't think for future. 24,000 kilometers of roads have been upgraded. The railway budget, I want to speak about this for a minute. The average annual railway budget for the Northeast, entire Northeast, under the UPA was 2,122 crores. In 25-26, this year, which is ending today, it is 10,440 crores annual average, 5-fold increase. Under BJP, 1,840 kilometers of new railway tracks have been commissioned in the entire Northeast. In Assam, 100% electrification, rail electrification has been achieved. Imagine if we were running on diesel or on any other fuel, you would still have some minor disruptions. Today, because of electricity, railways run peacefully, no disruption. The Northeast first Vande Bharat Express now runs between Guwahati and New Jalpaiguri. Aviation Udan scheme operationalized 4 airports, Jorhat, Tezpur, Leelabari and Roopsi. 4 airports that Congress had left dormant. They could have revived it for better connectivity of the Northeast, better connectivity of Assam. Waterways, I don't need to say, the world's longest river cruise, MV Ganga Vilas, benefited Assam. Here's a line, you may think it's a bit of a philosophical line, but I want to say, earlier, a reference of rivers in Assam meant, oh, floods, oh, problem, oh, challenge, oh, the dredging of the sand and so on. No, but BJP under the Chief Minister, guided by Honorable Prime Minister, saw an opportunity and said river water cruising, get tourism back to Assam, let it be the gateway for the entire Northeast inland waterways into. Now I come to the most sensitive, peace. Everything that you do depends on stability and peace that prevails in the state. Assam today is at peace. Assam continues to show peace is sustainable. And that's what is the biggest achievement, I would think. There are a lot to speak about, but 2007 alone, under Congress, 474 incidents of attacks, 287 civilians died. 2007, peak, and before that also every year something. I just give you the average. That year, 128 civilians lost their lives, and that is the average every year. Assam's people, 128 of them died every year, every single year, for 10 years. But look at the change which has happened now. অসমৰ মাটি বিদেশী মুক্ত, অসমৰ ভূমি বিদেশী মুক্ত কৰিবৰ বাবে
1950 চনৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ এক্সপালশ্যন এক্ট ইয়াক মুক্তভাৱে আৰু শক্তিশালীভাৱে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমি জিলা আয়ুক্তসকলক অধিকাৰ দিম, যাৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তসকলে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰে। বাংলাদেশী মিয়াৰ দখলত থকা শেষ 1 ইঞ্চি মাটিও আমি কাঢ়ি আনিম, তাকো আজি আমি নিৰ্বাচনী ঘোষণাপত্ৰত উল্লেখ কৰিছোঁ। জনজাতীয় লোক আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰা আৰু তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মক আওতাৰ বাহিৰত ৰাখি আমি ৰাজ্যত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আমি লৈ আহিম, কিন্তু ষষ্ঠ অনুসূচী জনজাতীয় লোক আৰু জনগোষ্ঠীয়সমূহৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক পৰম্পৰাক আমি অকণো ক্ষতি নকৰাকৈ অসমত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অনা হ'ব। লাভ জেহাদ আৰু লেণ্ড জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব। অসমৰ পৰিচয়ৰ লগতে অসমৰ বিকাশ আমাৰ বাবে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমত অহা 5 বছৰত ৰেল, বিমান, পথ আৰু ৰিভাৰ বা আমাৰ নৌ পৰিবহণ এই আটাইকেইটা ক্ষেত্ৰত আমি 5 লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰিম। অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব, 10 লাখ আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিয়া হ'ব আৰু কেইবা লাখ যুৱককো উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ'ব। অসমৰ আই মাতৃসকলৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় যোজনাক 3000 প্ৰতি মাহে 3000 টকালৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। 40 লাখ উদ্যমিতা অভিযানত 10,000 টকাৰে উপকৃত হোৱা আই মাতৃসকলক পুনৰবাৰ 25,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজ্যত এখন জিলা, এখন মেডিকেল কলেজ, এখন বিশ্ববিদ্যালয়, এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট, 1 মেডিকেল কলেজ, 1 ইউনিভাৰ্চিটি, 1 ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এই নীতিক আমি প্ৰৱৰ্তন কৰি তাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। চাহ বাগিচাৰ লোকসকলক আমি ভূমিৰ অধিকাৰ দিছোঁ। ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ একোটাকৈ ঘৰ দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। অসমৰ গৃহহীন 15 লাখ লোকক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ আমি দিয়াৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৰ্তমানৰ 280 টকাৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে 500 টকালৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। আজি আমাৰ সংকল্প পত্ৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছোঁ। এই সংকল্প পত্ৰত বহু সংকল্প আছে। সকলো এগ্ৰিকালচাৰ, হেল্থ, এডুকেশ্যন, ইলেকশ্যন মিটিংবিলাকত আমিও ক'ম আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যাতে ৰাইজৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰে। हमारे जो साथिया नेशनल प्रेस से आए हैं, जो प्रेस से आए हैं, मैं बताना चाहूँगा, once we come back to power, without disturbing the rights of the tribal and other ethnic communities of Assam, we are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. We will also empower the district commissioners of Assam
to enforce illegal expulsion, Illegal Immigrants Expulsion Act 1950, whereby a district collector, district magistrate is authorized to evict a foreigners within 24 hours. Will completely unleash a legal battle against the illegal encroachers in our forest land, in our land, and will evict the last inch of, will secure last inch of lands from the Bangladeshi infiltrators. We have committed that we will provide 2 lakhs government employment, will enhance our monthly reimbursement to our women from 1,500 to 3,000 in phased manner, will provide shelter by constructing houses to 15 lakhs poorest of the poor people, will also give land rights to our tea garden workers, will enhance their daily wages from present to 80 to 500 in phased manner, and will also try to make our 40 lakhs women self-help group member Lakpati DD within 5 years. We will also implement a new concept, 1 district, 1 engineering college, 1 district, 1 medical college, 1 district, 1 university. We will also spend 5 lakhs crore in creating new infrastructure in road sector, in inland water transport, in aviation and in railway. So in nutshell, we will take Assam to a position where Assam can be a contributory state in the journey of India's growth trajectory rather than remain as a dependent state. Any question? 2, 3 questions. I don't want to, I mean, whatever I have said. So that is. सीएम सर 10 साल से आपकी सरकार है और लगातार आप घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे हैं, कोई डेडलाइन है कब तक खत्म होगा? जब तक बांग्लादेश रहेगा दुनिया में तब तक घुसपैठिया आते ही रहेगा, हम जूझते ही रहेगा. ऐसा ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है. ये जिंदगी भर जब तक बांग्लादेश और भारत दोनों एक साथ रहेगा तब तक हमें ये जूझते ही रहना पड़ेगा. ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है. दिस इज ए ऑनगोइंग बैटल एंड हम जूझते ही रहना पड़ेगा. बांग्लादेशी मियार भरी और हाथ যোৱা 5 বছৰত আমি ভাঙিলো আৰু এতিয়া দিছপুৰৰ ওচৰে পাজৰেও বাংলাদেশী মিয়াক দেখা নাযায়. আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে এইবাৰ বাংলাদেশী মিয়াৰ আমি পলিটিক্যালি राजहाड़ालू भांगी दी. सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर आप मजबूत हैं तो फिर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल नहीं. आपका कुछ तकलीफ है? मैं जिसको भी लाऊं मेरा खुशी बात है. असामिया है, मेरा भाई है, सबको लाने का मेरा अधिकार है. आप असामिया को, अगर एक असामिया को उधर से मैं इधर लाता हूं, आपका तकलीफ क्या है? कोई जन्म से कांग्रेसी बन के आते हैं क्या कि इसको हम ला नहीं सकता हूं? खोला मैदान है यार. आप उनको जाके पूछो कि आप राख क्यों नहीं सकता है सब लोगों को प्यार से, मोहब्बत से. हिमंत का पास में क्या जादू है कि उनका पास आते हैं, आपका पास नहीं रहते हैं? जो क्वेश्चन अब उनको करना है सही है, वो मुझे कर रहा है. गौरव गगৈক मैं आह्वान करिम जे आपनार पाकिस्तान और ब्रिटेनत थका प्रपार्टी लिस्टखन आपुनि दियक. इलेक्शन कमिशनत आपुनि जिखन एफिडेविट दिसे तात आपुनार पत्नीर पाकिस्तान इनकाम आपुनि देखुआ नाइ, पाकिस्तानर बैंक एकाउंटो देखुआ नाइ. आरु এই যোৱা পৰহি দিনাখন
পাকিস্তান টেলিভিশ্যনত ডিবেট হৈছে আৰু পাকিস্তান টেলিভিশ্যনে কৈ আছে যে নহয় নহয় গৌৰৱ গগৈ আমাৰ NGO হিচাপে আহিছিলে। এতিয়া নতুন প্ৰশ্ন আহি গ'ল, পাকিস্তানে কৈ আছে যে তেওঁ NGO হিচাপে আহিছিলে, তেওঁ কৈ আছিল আমি প্ৰাইভেটলি গৈছিলোঁ। গতিকে বিষয়টো যোৱা পৰহি দিনাখন পাকিস্তান টেলিভিশ্যনত ডাঙৰ কৰি আলোচনা হৈছে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাব যে পাকিস্তানৰ মানুহৰো তেওঁৰ প্ৰতি কিমান চিম্পেথি আছে। চব এটাই মই কথা কওঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সকলোৰে বিপক্ষে ইমান দিনে ক'লে, মই আজি স্পষ্ট অভিযোগ দিছোঁ যে তেওঁৰ পাকিস্তানতো সম্পত্তি আছে, ব্ৰিটিছতো লণ্ডনতো সম্পত্তি আছে আৰু আমেৰিকাতো সম্পত্তি থকা বুলি অখিল গগৈয়ে কৈ থৈছে। আমেৰিকাতো মোৰ এলিগেশ্যন নহয়, সেইটো অখিল গগৈৰ এলিগেশ্যন। মোৰ ক্লিয়াৰ এলিগেশ্যন হৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিয়া আপোনাৰ এফিডেভিটত পাকিস্তানৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আপুনি দিব লাগে। মই অভিযোগ দিছোঁ আৰু দায়িত্বত থাকি মই অভিযোগ দিছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত থাকি মই কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান আৰু লণ্ডনত দুইটা জাগাতে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত প্ৰপাৰ্টি আছে, যিটো তেওঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন এফিডেভিটত দেখুওৱা নাই। আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পত্নীৰ পুৰণাই হওক পাকিস্তান বেংক একাউণ্টৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন অন্ততঃ 3জন নিউট্ৰেল মানুহৰ আগত দেখাওক, মোক দেখুৱাব নালাগে। নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ আৰু প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, মোক নালাগে। নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, এই 3জন ব্যক্তিৰ সন্মুখত লাগিলে অদীপ ফুকনকো ল'ব, এই 4জন ব্যক্তিৰ সন্মুখত তেওঁৰ পাকিস্তান বেংক একাউণ্টৰ গোটেই ডিটেইলছটো দেখুৱাওক। মই তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান কৰিছোঁ আৰু এই 4জন মানুহে আহি তাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক কওক যে নাই তেওঁৰ একো নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ মিছা। মোক দেখুৱাব, মই কোৱা নাই। কাক কৈছোঁ? নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, লাগিলে অদীপ ফুকনকো মাতি মোৰ বিৰোধী গোটেইখিনি, আৰু এই 4জন মানুহৰ আগত গোটেই একাউণ্টটো দেখুৱাওক। বহুত বেছি ভয়ংকৰ অভিযোগ আছে। আমাৰ হাতত নতুন নতুন তথ্য পৰিছে। ইলেকশ্যনৰ বঁটাটো মই পংকিল কৰিব খোজা নাই। নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বিষয়ে মই আৰু অধিক তথ্য আনিম। सीरियस इंफॉर्मेशन हैज केम टू माय नोटिस। तो आपने साफ तौर से सुना कि जब हमने उनसे सवाल किया कि 10 साल से आपकी सरकार है और बांग्लादेश से घुसपैठ का मामला आप लोग खुद उठाते हैं, तो आखिर कब तक ये खत्म होगा, क्या डेडलाइन है? सीएम सर, 10 साल से आपकी सरकार है और लगातार आप घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे हैं, कोई डेडलाइन है कब तक खत्म होगा? जब तक बांग्लादेश रहेगा दुनिया में तब तक घुसपैठिया आते ही रहेगा, हम जूझते ही रहेंगे। ऐसा ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकते हैं। ये जिंदगी भर जब तक बांग्लादेश और भारत दोनों एक साथ रहेगा तब तक हमें ये जूझते ही रहना पड़ेगा। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकते हैं। दिस इज ए ऑनगोइंग बैटल और हम जूझते ही रहना पड़ेगा। तो वो कहते हुए नजर आए कि देखिए, बांग्लादेश जब तक रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी और तब तक हम इससे जूझते रहेंगे। और साथ ही साथ आप विजुअल्स में आप देखिए कि किस तरीके से जो है ये संकल्प पत्र जारी हुआ। और देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाया है। विजुअल्स में आप देखिए कि साफ तौर से हेमंत सरकार ने कहा कि भाजपा ने बांग्लादेशी मुस्लिमों से कब्जाई ज़मीन वापस लेने, यूसीसी लागू करने, युवाओं को साल में 2 लाख नौकरियां देने, लव जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन और राज्य को बाढ़ से मुक्ति दिलाने जैसे वादे में जो है अपने आप को गिनाए हैं। अब देखना होगा इन वादों पर जनता कितना जो है अपना फैसला सुनाती है। हालांकि जब खड़गे पहुँचे हुए थे, खड़गे ने भी बहुत सारे वादा जो है वो असम की महिलाओं से, असम के युवाओं से किए हैं, लेकिन अब फैसला जनता को करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।